bride ang nakabalot. So bride, did you prepare something or sa inyong mga gipangandaman for this day? Meron, hamok, taghan dyan. Sige, ganun sa, sa from, sa papers pa lang, then sa simbahan, then sa reception. Then we're thankful kay napo na mo ang wedding planner nga nagkaroon sa mo si Sir Rico. Wow, si Sir Rico din naman. Okay. How does it feel to become Mrs. Cañete? Grateful and happy. Ay, syempre, happy. Na kanina po, your ceremony was 1 p.m. Yun sa atong family name before 1. Patagan. And, oo, pareho na. Depende ang silang tako. O karon, unsa na'y imong dugang nga apelyido? Cañete. Yes! We have, palakpakan po natin, we have one proud Mrs. Cañete. And of course, we will seal this with a kiss. Kinsay gusto makakita sa again. Sweet kiss sa bride and the groom! Waya, bagang kaon na, huna-huna, ay nagkakabisig. Kaon na. Again, kinsay gusto makakita og kiss from the bride and the groom! Kana now, of course. Janelle pa and Ayan. We would like to request everyone's participation. If you may, please help me in counting from 10 down to 1. So we will have the 10-second kiss. Now the loudest table ang pinakatudang alamisa. Mao'y among i-declare na winner o ang winner will be the very first table to line up at the buffet station. Ganahan-taana, di ba? O kamoy mag-una dito sa buffet station. So ready na? Sige, let's have the bride and the groom. Magsugod tagpagbilang if they are now started kissing. So if you're ready, you may in 1, 2, 3, go. Kiss me out of the bearded barley. Virgins, go. Beside the green grass. Oh, 10! Pinakatudang malamisa, 9! 8, 9, 7! Wait, 10 lagi, sir. Beside the green grass. Oh, balik. Kuhan ba ko na to? Trial and error. Again, let's do it. One more time. Out of In the count of 3, 1, 2, 3, go! beside the green grass. 10, 9, 8, 7, baka masipugod sa itong bisita. 5, 4, sige, isang tulo na mo di amang. Sige. Wala ka daw. Ito mga masipugod. Now, we will immediately proceed to our wedding reception traditions, and that would be our cake cutting and wine toasting. God bless. Thank you so much. Once again, that was Nina Eloisa Prisco. Thank you for your warm message, and of course, I hope na that message Ay hapon sa tanan nga niya karon nakiguyog uban sa atong okasyon. Tinuod na nag-inform ko pero gi-inform ko na muhatag sa aton is inspirational message diyan na ng puntahanan. So nevertheless katong gingon na ka ba na paghapon kalingwaw na to nawa nay ka ba. Anyway, ang atong i-produce din ni karon is the spiritual message ug tabang nato sa atong newly wedded couple. It so happen na nagkasal karon pagumangkon sa atong asawa anak sa atong pinalanggang kapitan sa Taluaw, si Ayan Kapikas. So without much ado, since may spiritual message ang atong ikuan niya hatag, although nga nahatag na sa atong ninang part of the ninang, ang ninong gamay lang nga ika-share kay lagi kulang man tas pag-istorya din tubangan. But yet
then maka-istorya gihapon ka kahit papaano na lang. So, ayan, kasi for example, kami, kaya mong auntie, for 35 years, I don't know kung 37, so for 37 years, wapa ko kadungdungan na dunay away nga nahitabo sa among kinabuhi. Saksi man akong mga anak, niya man akong mga anak. So, kung doon naman galing away, minimal, nga dili sila kahibalo, nga minimal yun, alamong away. So, kung ikaw na sa kasuko, kinahanglan ng asawa, mag-mellow down. Kung ang asawa, normal na, kamaninghat, pwede kang gawas, mag-mellow down ka. Nga na lang kayo, parang walay dakong asawa. Then, most probably, ang laki yun, may muhatag sa atong kinitaan ng ito sa asawa. No, yun na. Kaya ron, dala na ito, ang atong pamilya, sa pagka-successful. Yan na lang yun. Then kami as secondary parents, nanibarong karon principal sponsors, kami dili lamang sa ingon ani nga maduulan minimo. Kundi kung may mga problema nga maabot sa inyong kinabuhi, dumdumin ninyo ang inyong mga nakuha na ninong o ninang nga pwede mo hatag sa inyo o tambag na maayo. Kaya most probably ang imong nakuha ninong imong mga uyuan. No, uyuan, iyaan, both sides. So dali na tayo ninyong maduulan. So di na napot aso no kay murag kita ng tanan normal muli patabutuan. Muli po tani. So di na napot aso once again, congratulations and good luck sa inyong pagkabagong managyayo. Thank you. For today marks the beginning of their new life together. So from this day forward, they shall be one. And what could be more fitting than to celebrate it with their first dance? The first dance is the wedding couple's first cooperative engagement and joint endeavor. Well, as the saying goes, it always takes two to tango. But before that, ladies and gentlemen, of course, on a wedding day, the very first person that we need to thank for are our